Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala. Danas na recenziji imamo jednu pravu ekskluzivu. U pitanju je najjači par-sajdov udarni odvijač. Reč je o modelu PA-SSP20 LI A2. Kao što vidite, u pitanju je brushless motor. Paket je bez baterije i bez punjača, što je naglašeno na više mesta. Najmanja baterija koja je preporučena je 4 Ah klasična, nikako ispod nje, znači sa 2 Ah je smejurija, 4 Ah X20 Swetin klasična pa na gore, znači 4 Ah smart, a najbolje i pune performanse uređaja dobijete sa baterijom od 8 Ah koja je inače nedostupna u Srbiji, kao što je nedostupan i ovaj udarni odvijač iz performans serije koji se može kupiti samo trenutno online u Nemačkoj. I cena ovog modela trenutno je 165 eura online plus 5 eura troškovi pošte unutar Nemačke do određene adrese i da se snađete za prevoz, odnosno da donesete uređaj do Srbije. U principu ovaj uređaj je kupljen preko interneta, preko jednog našeg sajta za prodaju svega i svačega, gde su cene od 200 evra pa naviše, znači od 200 do 260-270 evra. Što u principu za udarni odvijač ovakve snage i nije neka velika suma. Opet kažemo, imajte na umu da je ovo solo paket, da nam treba još baterija i punjač. Ovde piše da u poređenju sa zelenim udarnim odvijačem za točkove, kojeg svi dobro znate i koji se jako dobro pokazao sa 400 Nm obrtnog momenta, takođe sa pola cola prihvatom, u odnosu na njega ima preko 239% veći obrtni moment, 10 puta duži vek trajanja motora i piše ovde maksimalni obrtni moment u zavijanju 1356 i odvijanju 1898. Naravno sa baterijom od 8 Ah smart, sa baterijom od 4 Ah običnom je to nešto manje. I imajte na umu da su ove sile merene na šrafu koji je sa čistim navojem, znači na novom šrafu. Nije to isto kao u praksi da probate da odbijete šraf koji je rđao godinama, koji je zapeko. I tekako veliki obrtni moment. U odnosu na stariju verziju modela A1 ovog odvijača, koji je fizički isti, razlikuje se samo na gledanje ovaj ovde držač za kaiš, odnosno zakačka za kaiš na struku. Kod njega je hrom nijansa, ovde je tamno siva. I verovatno ste čuli za kanal Work and Fun. On je izmerio da je ovaj model jači od A1 modela za oko 200 do 250 Nm u stvarnosti, što je i tačno. Skinuo sam reklamno kartonsko pakovanje i kao po običaju za performans modele crveno-crni kofer, koji je atraktivniji, lepši i od malo bolje plastike
odnosno mekše, izdržljivije i sa boljim sistemom šarki nego kod zelene serije. Otvaramo kofer da vidimo šta imamo unutra. Imamo samo udarni odvijač koji je poprilično glomazan i dosta težak. Na njemu vidite podešavanje smera okretanja, levo desno, u sredini je blokada, imate pola cola prihvata i imate u koferu adapter za gedore, one kamionske na 3/4 cola. Naravno, tu su i 3 duboke gedore od hrom molibden čelika sa oznakom CR-MO 17, 19 i 21 mm. Stavio sam preporučenu bateriju od 4 A, običnu X20 V-Team, relativno novu, i pokazujemo sada glomaznost ovog najjačeg udarnog odvijača iz Parsajda sa brushless motorom i 1356 Nm. Imate pola cola prihvat, rekao sam, nemate ovde kuglicu, nego je ovde princip stavljanja gedore na sistemu trenja. Stavio sam kovanu gedoru 20 jedinicu, znači imamo prekidač levo-desno i imamo ovde 3 podešavanja sile udara. Imate 130, 400 i 1356. Na uređaju piše da je maksimalni broj rotacije u praznom hodu 1550, što je nešto manje nego kod A1 modela. On je imao malo veću brzinu, ali ovo ima zato bolju frekvenciju udara i zato je jači. Datum proizvodnje je 2021. 6. mesec. Proizvođač ovde piše Kompernas. Sada ćemo izmeriti masu sa gedorom i 4 A baterijom. Masa je imajte na umu da je ovo najlakša baterija od svih preporučenih, da je 8 Ah teža za oko 600 grama, znači uveliko preko 4 kg, dok je masa zelenog sa baterijom i gedorom malo manje od 2 kg, znači skoro pa duplo, 1991 gram. Imate korisničko uputstvo na nekoliko evropskih jezika, ali u njemu nisam video ni srpski, ni hrvatski, ni bugarski. Uputstvo je u koloru, klasika kod performans alata, pogotovo koje proizvodi firma Kompernas, uvijek je sličica u koloru, kvalitetni papir i daleko opširnije korisničko uputstvo nego kod zelenih alata. Ovde možete vidjeti podatak da je u prvom stepenu snage maksimalna brzina 660 po minuti, u drugom stepenu snage 1250 i u trećem stupnju najjačamo od 1356, 1550 obrtaja po minuti.
Isto piše maksimalni metrički naboj 33, M33, to je znači ogroman šraf. Šta mogu još da kažem? Bez obzira što je ovo najskuplji Parsideov odvijač, ovo je rađeno za nemačko tržište, znači kupljenje u Nemačkoj. I primetio sam, imam dosta performans modela, da je ovaj nekako i na prekidaču i na ovom tasteru dosta nekako kvalitetnije uređen. Zazori na plastikama, to je sve po meni prva klasa. Imate klasika diodu koja svetli u zoni rada i jako je dobro vidljiva. Zakačka za pojas koja se može prebaciti sa druge strane. Dosta je težak, pazite ga da vam ne padne. Preporuka je držati ga prilikom rada ovako oborenog, jer ima ovde i gumene odbojnike. Ovako je malo nestabilan. Vidite. Da čujemo kako on radi. Prva brzina. Druga brzina 400. Treća 1356. Boga mi, osjeća se jako veliki cimp. Isto mogu da kažem da sam primetio da me pogotovo gornji deo podsjeća na jedan model Milwaukee-a M18. Dosta liče. I napomenuo bi da ovaj uređaj nikako ne kupujete ako ste hobista za zamenu točkova, jer je za takve namene preskup. Vrlo je težak, jer ako niste u stanju da sami ključem skinete, makar i pomoću poluge, točak na šrafu, nećete biti u stanju ni da držite ovu mrcinu. Verujte mi, previše je težak. Ljudi, ovo je 4 kg. Znači, isključivo za profi upotrebu. Najviše primjenu ima za odbijanje točkova, trapa. Normalno na najmanjem režimu možete raditi sa nekim manjim, ali obavezno kovanim gedorama i neke manje vike. Ovo je alat za trapove i za točkove prvenstveno. Ako hoćete nešto sitnije šrafu, imali ste kod mene na testu ovaj od 226 koji uopšte nije slab. Znači, ovo je alat za vike M6, M8, M10, možda i M12. Ovo je za M12 pa na gore po meni. Znači, sanke na motoru, ispod motora, viljuške, amortizeri, točkovi na kombiju, na kamionu, na traktoru, odvija sve bez problema. Naravno, preporuka je kod svakog udarnog odvijača, bez obzira da li bio on Parside, da li bio Angel, ako vidite da kuca duže od 5-6 sekundi u mestu i da ne može, ili menjajte silu na gore, ili ga jednostavno, moj savjet, ostavite i proveren sistem poluge. Zašto bi vi rizikovali da zbog nekog zaređelog šrafa koji ko zna koliko godina nije odvijan, rizikujete da se nešto unutra desi. Gumirano kućište lepo leži u ruci, ali napominjem opet, dosta je težak. Nije ovo alat nikako za hobiste, nemojte ga kupovati samo da bi vam stajao u koferu i da biste se hvalili kako ga imate. Ovo je alat za mehaničare, za vulkanizere. Sada imate
možda najbolju priliku da vidite razliku u veličini između zelenog od 400 i performans od 1356 Nm. Krenut ćemo da odbijemo točak na ovoj Opel Vectri sa 17-kom, zeleni. Zavili smo na 400 Nm, idemo sada 400 Nm sa performans. Vrlo lagano. Kucanje na 400 Nm sa performans modelom. Da probam sad kako ću nabaviti zeleni 400, da li će moći. Nema teorije. Što znači da je njegovih 400 Nm jače nego kod zelenog na 400 Nm. Sada nešto ozbiljnije, pošto nema moment ključ, malo igranja sa ovom cevi od 1,5 m, 17 i stezanje. Ovo je dosta veliki obratni moment. Da probamo mi na 1356, ovaj šraf je bio. Da vidim. Ajmo opet. Cev od 1,5 m, evo nastavak. Ovo je bre. Idemo isto, 1356. Kao što vidite, čudovište je čudovište. Nije on džaba ovoliko velik, skup i masivan. U poređenju sa onim brushless na 226 Nm je prevelik, on je pored njega izgleda presmešno. No, i dalje bez baj po meni za poluprofi, donekli profi, upotrebuje ovaj zeleni koji košta oko 70-75 evra u Lidlu. Ovo je daleko skuplja opcija i profesionalnija opcija. Na vama je da izaberete. I na kraju sumiranje rezultata. Za profesionalce itekako preporuka za ovaj brushless performance od 1356 Nm. Vidjeli ste njegovu snagu. Od mene samo preporuka. Za poluhobi i neke normalne vike kupite zeleni, a ovaj od 226 za rasklapanje karoserije, zavijanje samorezaca u lim, u drvo je možda najbolja opcija, znači za neke male sile. No, mi pričamo o ovom čudovištu. Nije ni malo jeftin. Samo za profesionalce. Preporuka.
a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji. Do tada, pozdrav!